Pemirsa, perang hebat berkobar di kawasan Timur Tengah. Selain menimbulkan korban dan kerusakan, konflik itu mengakibatkan penutupan jalur maritim Selat Hormuz yang berdampak global hingga memicu intervensi kekuatan-kekuatan besar. Dan berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Serangkaian ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Iran pada 28 Februari 2026. Gempuran serangan rudal yang begitu dahsyat menghancurkan gedung pemerintahan dan instalasi militer di berbagai sudut kota. Operasi militer ini dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran dan menjadi serangan pembuka dalam perang besar yang menjerumuskan kawasan Timur Tengah ke dalam perang regional. Dalam kurun waktu singkat, korban tewas mulai berjatuhan, termasuk pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kematian Khamenei dan sejumlah pejabat tinggi militer Iran menjadi pukulan besar bagi pemerintah Iran. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Perang dengan cepat meluas ke negara-negara lainnya di kawasan Timur Tengah, membalas aksi militer Israel dan Amerika Serikat. Iran menggempur Israel dan menyerang pangkalan AS, negara-negara Teluk seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait menjadi sasaran serangan Iran. Dalam aksinya, Iran turut menargetkan bandara internasional dan infrastruktur energi berupa kilang minyak, sehingga menimbulkan gangguan signifikan. Selain di darat dan udara, dampak perang juga dirasakan di laut. پنگه بسته شده هر کس بخواد عبور بکنه قهرمانان فداکار ما در نیروی دریایی سپاه و ارتش اون کشتی‌ها رو با آتش خواهند کشید نیان به این منطقه حتما با برخورد جدی و قاطع ما روبرو خواهند شد و خطوط لوله‌شون رو هم ما خواهیم زد در منطقه و اجازه نخواهیم داد نفت از این منطقه صادر بشه تا اینا در تنگنا قرار بگیرن. Penutupan Selat Hormuz menciptakan gangguan terhadap pasokan minyak dan gas dunia. Peristiwa ini juga memicu lonjakan harga bahan bakar minyak dan bahkan berpotensi mengakibatkan krisis energi global. Dari konflik, artinya dampaknya juga penutupan kepada Selat Hormuz itu akan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia antara 85 sampai 90 US dollar per barrel. Sementara kalau sudah satu pekan bahkan lebih itu bisa 90 sampai 100 US dollar per barrel. 2 pekan lebih itu bisa 100 sampai 120. Sementara lebih dari itu bisa tembus 150 US dollar per barrel. Menanggapi situasi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Melalui unggahan di media sosial Truth Social, Presiden Trump menyatakan Angkatan Laut Amerika Serikat siap memberikan pengawalan militer secepatnya terhadap kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Selain itu, Trump juga telah memerintahkan perusahaan pembiayaan perdagangan Amerika Serikat atau DFC untuk memberi harga wajar, asuransi risiko politik, hingga jaminan keamanan keuangan untuk seluruh perdagangan maritim. Pernyataan ini dinilai sebagai isyarat serius oleh pemerintahan Trump untuk menekan lonjakan harga bahan bakar minyak sebagai dampak penutupan Selat Hormuz dan perang di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pengerahan kapal induk Charles de Gaulle ke kawasan Mediterania untuk membantu mengamankan jalur maritim ekonomi global yang terdampak perang di Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Presiden Macron mengatakan keputusannya diantaranya didasari oleh kepentingan ekonomi yang terganggu oleh penutupan Selat Hormuz. On est aux côtés de nos amis et nos alliés.
Et puis la troisième chose, c'est la liberté de navigation et la sûreté maritime. C'est de permettre la libre circulation de ce qui fait le commerce international et de ce qui fait aussi la circulation du pétrole et du gaz. Et là-dessus, avec notre porte-avions et les moyens qui se déploient autour, on se donne des options pour pouvoir intervenir le moment voulu. Dimaksudkan sebagai upaya mendesak Amerika Serikat dan sekutunya. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran kini justru mengundang intervensi negara-negara lain yang terdampak dengan justifikasi membela kebebasan navigasi. Selain memicu eskalasi perang lebih lanjut, dikhawatirkan krisis ini dapat menimbulkan krisis global yang dapat dirasakan di mana-mana. Krisis Selat Hormuz juga menunjukkan betapa rentan sistem ekonomi global terhadap konflik dan pentingnya penguasaan serta keamanan atas jalur maritim global.